Ayan guys, good morning, good morning. Magluluto tayo guys ng chicken curry. Yeah guys, isa muna natin guys yung ating patatas at carrot. Yeah guys, iahon muna natin ito guys. Yan, naahon. Ah, yan. So, gisa na natin yung guys, yung bawang. Ay, bawang sibuyas pala. Baliktad na. So, natin bawang. Sabay na natin guys. 4:30 na eh. Malapit na, 4:45. Gisa muna natin siya guys na maigi. Yan guys, sunod natin guys yung manok. Hayaan muna natin to guys, takpan muna natin. Yan guys, buksan natin guys para matimplahan na guys. Yan. So, lagyan na natin sa guys ng paminta guys. Lagyan na natin ng chicken curry guys. Kulang pa yan guys. So, dadagdagan natin. Yan guys, lagyan natin siya ng patis. Tapos bago mapahuli natin guys yung gata. Lagyan lang natin ng konting muna para maluto yung ating manok. Papakuluan lang. Susunod natin yung gata guys. Kunti na kasi yung gata. Yan, takpan na muna natin. Isang pakulo lang. Ayan guys, kumulo na guys. So ilagay na natin guys yung ating patatas at carrots.
Para medyo dumami naman siya. Yan guys, lagyan natin siya guys ng konting asin. Balance dun sa patis. Tapos lagyan natin siya ng magic sarap. Isa pa guys, bago natin ilagay yung gata. So, i-open na natin para ilagay na natin yung ating gata. Ayan. Open up nyo guys. Ayan. Ayan guys, lagyan natin ng chicken cubes. Additional sa lasa ng ating niluluto. So, pakuluan ulit natin guys. Mga 20 minutes. Okay na yan. Okay guys, buksan na natin guys. Okay na to guys. Basta may maiwan pang konting sabaw. Ayan guys, pwede na yan.